अस्सलाम वालेकुम जी, केनान आसिफ है और ये वाली वीडियो ना बड़ी एक शदीद कोफ्त के साथ बना रहा हूँ। मैं जब भी इंटरनेट पर आता हूँ, कहीं फेसबुक पर होता हूँ, तो अजीब व गरीब किस्म के ना इश्तिहार हर फेसबुक ग्रुप के अंदर, हर कमेंट के अंदर, हर तरह से इनबॉक्स के अंदर ना आपको मिलते हैं। और ये होते हैं कि जी ऑनलाइन काम के लिए बंदे चाहिए, दिन में 2 से 4 घंटे काम करना है, इससे मोबाइल होना चाहिए, हफ्ते का 50,000 देंगे। अब बंदा इनको पूछे और बंदा इन लोगों को पूछे जो इनके नरकों में आते हैं, भाई क्या कर रहे हो? तो हाउ डू यू एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल जॉब वर्सेस अ फेक जॉब, अ रियल ऑनलाइन वर्क वर्सेस अ फेक ऑनलाइन वर्क? तो यार कुछ चीज़ें, कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेना अगर मैं और आप, तो हम कभी भी इन लोगों की नरके में ना पड़े। और मतलब बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ज़रा हम उन चीज़ों को खोल के रख दें, उन उन क्राइटेरियाज को खोल के रख दें जिसके ज़रिए हम एक नकली नौकरी और एक असली नौकरी के बीच में फ़र्क कर सकें, ठीक है? स्पेशली मैं ऑनलाइन जो कामों का धोखा होता है, मैं उसके बारे में, उसके उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो ऑनलाइन काम में एक सिलसिला होता है ना, वो जो देखने वाला होता है, वो ये होता है कि यार तलाश कौन कर रहा है? जब नौकरी असली होती है ना, तो आप उसको तलाश कर रहे होते हो। आपको कहीं से पता लगता है, अखबार में इश्तिहार आ जाता है या कोई और सिलसिला हो जाता है कि यार ये एक नौकरी है, ये चाहिए हमें। वो बंदा बैठ कर, देखो पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हसद वाला मुल्क है, यहाँ पे मैं अगर 50,000 1 लाख कमा रहा हूँ तो मैं तो किसी को बताऊँ ही ना कि मैं कैसे कमाता हूँ। मैं तो उल्टा अपना बिल्कुल मैं लेट जाऊँ जनाब कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, हालात बड़े ख़राब हैं, बड़े मसले हुए हैं। ये होता है ना हमारी सोसाइटी में। मुझे बताएं, कोई बताता है कि मैं इतने लाख कमा रहा हूँ, आओ तुमको भी दिलाऊं? अगर कोई बंदा 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया कमा रहा है और वो आपको कह रहा है कि आओ मैं तुम्हें भी सिखाऊंगा, तो वो बंदा फ्रॉड ही है सबसे बड़ा। नेचुरल है, आपको पता है आप किस माहौल में रहते हैं, ठीक है? कभी की है किसी ने आपकी दुनिया में कोई मिसाल आपने देखी हो कि एक बंदा बड़ा कामयाब हो गया, उसने हाथ पकड़ के दूसरे को उतना ही कामयाब कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया? डजंट हैपन, राइट? लोग अपने ट्रेड सीक्रेट्स छुपा के रखते हैं, और ना भी छुपा के रखने वाली नीयत ना भी हो तो वो खोल के भी रख देंगे, तो वो काम इतना कम्प्लेक्स होगा आपको समझ नहीं आएगा। तो जनाब, अगर आप नौकरी की तलाश में है ना, तो वो नौकरी असली है। अगर नौकरी देने वाला महीने के 50,000 देने वाले को, सॉरी हफ्ते के 50,000 देने वाले को अगर बंदे ढूंढने पड़ रहे हैं ना जनाब, तो ये नौकरी नौकरी नहीं है, ये स्कैम है, ठीक है? दूसरी बात हमें ये रखिए कि यार नौकरी कब पैदा होती है? नौकरी तब पैदा होती है जब कारखाने लगते हैं, डिमांड बढ़ती है किसी चीज़ की। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी, आपको लगा कि यार मेरे पास जो मुलाजिम है वो काफ़ी नहीं है, मुझे ज़्यादा बंदे चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी मैं लेके आ रहा हूँ, उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने वाला बंदा नहीं है, वो टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाला बंदा चाहिए। तो नौकरियां तब क्रिएट होती हैं जब आपके पास सॉरी, तो नौकरियां तब क्रिएट होती हैं जब आपकी डिमांड बढ़ती है, और फिर उस डिमांड के मुताबिक 1 2 4 6 8 10 नौकरियां क्रिएट होती हैं। अगर किसी नौकरी में कोई तादाद ही नहीं है किसी अनाउंसमेंट में, या वो तादाद स्टूपिड तरीके से बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है, तो डेफिनेटली ये नौकरी नहीं है, ये स्कैम है। भले वो किसी अखबार में इश्तिहार दिया गया, अखबार में इश्तिहार वालों को भी कोई मैार थोड़ी होता है कि अखबार वाले वेरीफाई करेंगे असली नौकरी है या नहीं, वो तो छापेंगे, उनको तो पैसे से मतलब है, ठीक है? तो ये तादाद ज़रूर देख लिया करें कि तादाद कितनी रियलिस्टिक है, एंड देन यू कैन एक्चुअली डिसाइड कि यार ये काम एक्चुअली असली है कि नहीं है, राइट? तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो ये है कि हु इज़ पेइंग हेयर। नौकरी में, आपकी नौकरी लगती है तो आपको पैसे दिए जाते हैं। यहाँ हमारे साथ उल्टी गेम हो रही है। अगला कहता है लाओ मैं तुम्हारी नौकरी लगाऊंगा, और तुम्हारी नौकरी लगाने के बदले जो है वो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, वो ट्रेनिंग के ना बस तुमने मुझे 20,000 30,000 50,000 देने। अब इसके ऊपर थोड़ी सी अकल बंदा अगर उसका मुजाहरा करे ना, तो एक छोटी सी मिसाल है कि आपके घर में आपको काम वाली चाहिए, बर्तन धोने वाली चाहिए, आपने उसको कहा मेरे घर आके बर्तन धो लें, कितने लेंगी आप? उसने कहा 10,000, ठीक है? आपने कहा ठीक है जी, लेकिन आपको बर्तन धोने का तरीका हम सिखाएंगे। तो उसके लिए ये है कि वो ज़ाहिर बात है हमारे 5-10 दिन लगेंगे बर्तन धोना सिखाने के लिए। वो ट्रेनिंग के हमने आपसे पैसे लेने, तो आप हमारे घर बर्तन धोने आए, लेकिन बर्तन धोना कैसे है वो सीखने के लिए आपको हमें 20,000 देने। काम वाली आएगी आपकी, वो गालियाँ देकर जाएगी कि तुम्हारे बर्तन भी मैं धोऊं और तुम मुझे बर्तन धोना सिखाओगे, और उस सिखाने के बदले में मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे बर्तन धो रही हूँ। कौन सा एम्प्लॉयर है दुनिया का जो अपने मुलाजिमों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए अपने मुलाजिमों से पैसे लेता है? ठीक है, तो ये जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि हु इज टेकिंग मनी एंड हु इज गिविंग मनी, राइट?
employer has to pay you instead of they demanding you کہ ویسے تو آپ کی تنخواہ 50,000 ہے تو آپ شروع میں نہ مجھے یہ 20,000 ٹریننگ کے دے دیں. عجیب اسکیمس ہے رائٹ. ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وٹ آر دے پیئنگ یو فور. کیا معاملہ ہے, کیا اسکل ہے آپ کا, کیا مہارت ہے آپ کی جو وہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ جی ایک ایپ ہے اس پہ ٹپ 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 کرتے رہنا ہے پیسے مل جائیں گے, یا وہ جی ایک ایپ ہے اس پہ ویڈیو دیکھتے رہنا ہے, ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے رہنا ہے, پیسے مل جائیں گے. یار گورا بے وقوف ہے کہ اس نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ دبا دب ایک جگہ پہ چلوانی ہے, ایک ہی بندہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے اور اس گورے کو نہیں پتا, اور وہ تو آپ کو پیسے دیے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہو آپ؟ کر رہے ہو اس طرح سے کہ کسی کو پیسے دے دیے, بھائی مجھے نہیں پتا کسی ویب سائٹ پہ چلا ہو تو بس لوگ اشتہار دیکھتے رہے. نو, ایوری تھنگ گیٹس ٹریکڈ رائٹ. ہر کوئی دیکھتا ہے کہ یار کہاں پہ میری ایڈورٹائزمنٹ لگ رہی ہے, کہاں پہ لوگ بائی کر رہے ہیں. عجیب عجیب میٹرکس ہوتے ہیں. ان کو یہ تک پتا ہوتا ہے کہ جس نے میرا پروڈکٹ خریدا ہے اس نے دوپہر کو کیا کھایا تھا, رات کو کیا کھایا تھا. اس کو یہ نہیں پتا کہ فارغ ایک بندہ بیٹھ کر بس میری ایڈورٹائزمنٹ دیکھ رہا ہے اور میں اس کو پیسے دیے جا رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. تو وٹ یوزفل سروس آر یو آفرنگ جس کے ذریعے ان کا پیسہ بن رہا ہے. سیدھی بات ہے. اگلا آپ کو پیسے تب دے گا جب آپ اس کو پیسہ بنا کے دو گے. اس کی ایڈورٹائزمنٹ خرچہ ہے, اب اس خرچے کو بڑھا رہے ہو آپ اور وہ آپ کو پیسے دے گا, کبھی بھی نہیں ہوتا. تو وٹ ویلیو ڈو یو آفر رائٹ. تو اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ایک سیدھی سی یہ ہے یار کہ آن لائن نوکریوں کے نام پر دھوکہ مت کھائیں, ٹھیک ہے, بلکہ کسی بھی نوکری کے نام پر دھوکہ مت کھائیں, چیزوں کو ویریفائی کریں. دوسرا بہت امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ آن لائن سے کام کرنا ہے, آن لائن کام سیکھنا ہے, تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ہنر کیا ہے. وہ ہنر کوئی تگڑا ہنر نہ بھی ہونا تو وہ اس ہنر کو بیچنا آتا ہو کام ہو جاتا ہے. لوگ عجیب و غریب قسم کی ویڈیوز بنا کر نا اس پہ لوگوں کو برتھ ڈے وش کر کے اس پہ بھی کما لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جائیں فری لانسنگ کی دنیا میں, عجیب بےہودگی بھی ہو رہی ہوتی ہے, لوگ اس کے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں. وہ ایک الگ مثال ہے, ٹھیک ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار دیم اینڈ دے آر پیئنگ یو اگینسٹ دیٹ سروس رائٹ. تو آپ کے پاس ہنر کون سا ہے؟ اگر ہنر نہیں ہے تو اس ہنر کو ڈیولپ کر لیں, پھر آپ جائیں جناب, چلیں آپ فری لانسنگ کریں, آپ آن لائن سیلز کی دنیا میں جائیں, آپ کچھ بھی کریں, بٹ ریئل کام ہو, وہ آپ کو پتہ ہو یار, وہ کوئی پراپر پلیٹ فارم ہو, وہ پلیٹ فارم کا نام آپ کو پتہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جناب جن کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں نا ہم اور آپ, تو ویسے ہی مطلب معاشی حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے, اور اس میں مزید ہم اپنا نقصان کرتے پھریں, ہم لوگوں کو پے کرتے پھریں. دیٹ آئی بلیو از ریئلی ہرٹفل رائٹ. تو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کریں فضول نوکریوں کو اور کام کی نوکریوں کو, اصلی نوکریوں کو اور 2 نمبر نوکریوں کو. اور بس وہی بات آخر میں کہوں گا جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک بیوقوف زندہ ہے نا, عقل مند کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. تو کوشش کریں کہ ان عقل مندوں کو بھوکا ماریں. تھینک یو.